Okay, let's look at this example. There are 60 students in a certain college. 27 of them are taking mathematics, 20 are taking biology, and 22 are taking neither mathematics nor biology. Find the probability that a randomly selected students take both mathematics and biology, mathematics only, and for B, a student is selected at random. Determine whether the event taking mathematics is statistically independent of the event taking biology. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita kena let dahulu. Let M be students taking mathematics. And let B be students taking biology. Total ada 60 orang. So total space ada 60. Kemudian total orang yang ambil maths adalah 27. Total orang yang ambil biology adalah 20 orang. Number orang yang tak ambil dua-dua, tak ambil math dan juga tak ambil biology, kita ada 22 orang. Sekarang dia suruh cari probability that a randomly selected student takes both mathematics and biology. Maksudnya, untuk A1 ni, saya nak cari probability of maths intersect dengan bio. Maksudnya yang ambil dua-dua. Saya tahu probability of M union B sama je dengan probability of M tambah probability of biology minus probability of M intersect B. Okay, so sekarang macam mana nak dapatkan probability of M union B ni? Okay, kita tahu probability of M prime intersect B prime menggunakan De Morgan rule, dia adalah probability of M union B prime. Okay, kemudian kita boleh tahu dia adalah 1 minus probability of M union B. So kita tahu probability of M prime intersect B prime adalah 22 out of 60. Okay, so dia adalah 1 minus probability of M union B. So now, so boleh dapat probability of M union B sama je dengan 19/30. Saya akan masukkan nilai ini ke dalam formula ini. So, dia akan jadi 19/30 sama je dengan probability of ambil maths. So, kita tahu probability orang yang ambil maths adalah 27 out of 60. Kemudian, probability orang yang ambil bio adalah 20 out of 60 dan minus dengan intersection. So, intersection ni yang kita nak cari kan. Okay, so kita just tekan je calculator di mana kita ambil ini tambah, kemudian kita bawa pergi ke sebelah jadi tolak. So, kita dapat sini adalah 3 out of 20. Okay, kemudian for A2, dia suruh cari probability that a randomly selected student takes mathematics only. Okay, maksudnya dia nak maths sahaja, bio dia tak mau. So, kalau kita tengok dekat sini, saya nak maths, bio tak nak dalam masa yang sama. Untuk A2, saya nak probability of maths sahaja dan bio tak nak. Okay, so actually dia adalah probability of maths tolak dengan probability of maths intersect bio. So, kita tahu probability of maths adalah 27 out of 60 minus dengan intersection yang kita dapat tadi 3/20. So, just tekan je calculator. So, kita dapat sini adalah 3/10. Kemudian for B, a student is selected at random. Determine whether the event taking mathematics is statistically independent of the event taking biology. So, maksudnya dia nak tengok adakah student yang ambil matematik ni, dia punya event independent dengan student yang ambil biology. So, kalau dia independent, probability of M intersect B mesti sama dengan probability of M times probability of B. Kalau dia bukan independent, maksudnya dia tak samalah. Okay, so sekarang ni kita tahu probability of M intersect B ni, which is kita dapat daripada A1. Sekarang kita nak cari probability of M times probability of B. Dapat tak sama dengan intersection? Untuk B, saya nak kena test probability of M intersect B sama tak dengan probability of M times probability of B. Jadi kita cari dulu probability of M times probability of B. Probability of maths adalah 27 out of 60 times dengan probability of bio 20 out of 60. So, just tekan je calculator. So, kita dapat sini adalah 3/20. Then,
kita comparekan dengan intersection yang ke atas, kita dapat 3/20 juga. Jadi, kita boleh bagi tahu since probability of M intersect B sama dengan probability of M times probability of B, thus M and B are statistically independent.